হ্যালো এভরিবডি, আজকে আবারও আমি চলে এলাম আপনাদের খুব পছন্দের কিছু তাসার ব্লকের কালেকশন নিয়ে। আমি একটু তাড়াতাড়ি আপনাদের দেখিয়ে দিই। দেখুন কেমন লাগে আজকের ব্লগগুলো। भीषण सुंदर। दिस इज द फर्स्ट वन। जस्ट देखिए कलर एकदम ब्लू के साथ पर्पल एंड इसका जो बॉर्डर है एकदम मजेंडा पिंक। একদম নতুন কনসেপ্টে কিছু ব্লগ, ভীষণ সুন্দর। আপনারা এত পছন্দ করেন, তো আমরা আবারও নিয়ে চলে এসেছি। এত সুন্দর সুন্দর কালার কম্বিনেশন হয়েছে শাড়িগুলোতে, দেখিয়ে নিন। এটা একদম বেস কালারটা ব্লু, আর পুরো बॉर्डरটা দেখুন একদম এরকম একটা मुझे पूरा ऐसे पतला नक्शा बॉर्डर के ऊपर पूरा ये फ्री हैंड ब्लॉक है। ब्लॉकटा भीषण सुंदर, वेरी स्मार्ट ब्लॉक। दिस इज द लुक। ये पूरा पर्पल के ऊपर आएगा, ये पूरा पर्पल के ऊपर आएगा, ये पूरा डार्क ब्लू है। दिस इज नॉट ब्लैक, दिस इज ब्लू एंड दिस इज द पल्ला। জাস্ট দেখুন পুরো এরকম চেকআউট করে করে এই ফ্রি হ্যান্ড ব্লকটা বসানো হয়েছে এরকম দেখতে। দিস ইজ দ্য লুক, ভেরি স্মার্ট অ্যান্ড ভেরি ভেরি ডিফারেন্ট। আর পুরো এই শাড়িটা এগুলো যেগুলো দেখছেন সেটা হলো দিস আর দ্য জারি উভেন লাইন্স, আর দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। ওয়াও, লাভলি, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ ব্রাইট। দিস ইজ দ্য লুক অফ দ্য শাড়ি। দিস ইজ দ্য লুক। নেক্সট আমি দেখাচ্ছি যেটা, সেটা একদম উইদাউট রেড, উইদাউট ব্ল্যাক। দেখুন একদম লিভ গ্রিনের উপর ভীষণ সুন্দর হয়েছে। দিস ইজ দ্য লুক। পুরো এরকম পাতলা নকশা বর্ডার। আমাদের বর্ডার গুলো অবশ্যই আপনারা জানেন একটু ডিফারেন্ট করার চেষ্টা করি। दिस इज द पतला नक्शा बॉर्डर, दिस इज द फ्री हैंड ब्लॉक। एकदम पूरा देखिए लीव ग्रीन कलर के ऊपर आएगा एंड बेस कलर देखिए पूरा वर्जिन तसर कलर के ऊपर। যারা রেড ব্ল্যাক ছাড়া কিছু খুঁজছেন তাদের জন্য দেখুন এটা অসাধারণ। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। খুব সুন্দর কালার কম্বিনেশন। দিস ইজ দ্য লুক। 5300 ইজ দ্য প্রাইস, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। নেক্সট একটা কালার কম্বিনেশন দেখাচ্ছি, এত সুন্দর, একদম একটা গোল্ডেন ইয়েলোর সঙ্গে মারুন। ভীষণ সুন্দর কম্বিনেশনটা, দেখুন কম্বিনেশনটা। এটা কিন্তু একটু মানে বর্ডারটা কিন্তু ডিফারেন্ট। পুরো বর্ডারটা কিন্তু পাতলা নকশা বর্ডার, বাট দ্য বর্ডার ইজ লিটল ডিফারেंट। दिस इज द बॉर्डर, একদম পাতলা স্লিক জরি উবেন बॉर्डर एंड दिस आर प्योर हैंडलूम। এরকম बॉर्डर गुनो। नीचे का जो पार्ट है देखिए पूरा ऐसे गोल्डन येलो के साथ आएगा। नीचे का जो बॉर्डर है, ऊपर का एकदम स्लिक बॉर्डर डार्क मरून के साथ एंड दिस इज द पल्ला। वाओ, दिस इज द पल्ला। These are the zari woven stripes, you can see. This is the look. पूरो शाइटा देखो खूब सुंदर देखते। और उसके साथ देखिए दिस इज द ब्लाउज पीस। इसका जो कॉन्ट्रास्ट जो बॉर्डर मिलेगा आपको वो पूरा कलर चेंज हो जा रहा है। देखिए दिस इज द कलर ऑफ द बॉर्डर दैट यू गेट इन द साड़ी एंड दिस इज द बॉर्डर इन द ब्लाउज पीस। पूरा ब्लाउज पीस पे ये कलर आ जाएगा एकदम गोल्डन येलो के साथ। শাড়িটা কতটা সুন্দর দেখতে লাগছে দেখুন, ভীষণ সুন্দর। $5300 is the price, silk mark certified. Next আর একটা কালার দেখাচ্ছি। ওয়াও, একদম ভীষণ ব্রাইট ব্লু एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन है। दिस इज द लुक, ब्लू एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन है। दिस इज द लोअर बॉर्डर। इसका जो बॉर्डर है देखिए अगेन दिस इज अगेन दिस पतला नक्शा बॉर्डर। इसके साथ दिस इज द फ्री हैंड ब्लॉक, ग्रीन एर ऊपर ब्लू। दिस इज द पल्ला, भीषण ब्राइट एकदम कॉम्बिनेशनটা भीषण ब्राइट। दिस इज द पल्ला। देखिए ये पूरा जरी वुवन स्ट्राइप्स रहेगा। दिस इज द पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ব্লাউজ পিসটা দেখুন একদম ডার্ক রয়্যাল ব্লু এর সঙ্গে একটা ডার্ক লিভ গ্রিন কম্বিনেশনে শাড়িটা হয়েছে। আর কিন্তু বর্ডারটা কিন্তু একটু পার্পলিশ টোন আছে। দ্য কালার্স মে বি স্লাইটলি ডিফারেন্ট বিকজ অফ দ্য লাইটস অ্যান্ড ক্যামেরা। দিস ইজ দ্য লুক অফ দ্য শাড়ি। দ্য প্রাইসেস আর 5300, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। আর আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হলো 7890077770। আর একটা অসাধারণ ব্লগ দেখাচ্ছি,
भीषण सुंदर, एकदम एक आलपना ब्लॉक। देखिए इसका बॉर्डर भी एकदम डिफरेंट है, पूरा ऐसे नक्शा टेम्पल बॉर्डर, और नीचे का जो बॉर्डर है पूरा ऐसे देखिए एक विलेज सिनारियो, एकदम पूरा ऐसे नीचे का बॉर्डर आएगा, ऊपर का जो बॉर्डर है एकदम आलपना बॉर्डर, ব্লকের উপর এই বর্ডারটা করা হয়েছে। দিস ইজ দ্য লুক। একদম এটার কিন্তু বেস কালারটা ব্ল্যাক, আর তার সঙ্গে এইরকম একটা পাল্লা আসছে মারুন আর গোল্ডেন ইয়েলো দিয়ে, ভীষণ সুন্দর, একদম অন্যরকম। দিস ইজ দ্য লুক অফ দ্য শাড়ি। দিস ইজ দ্য লুক। both the borders are different, like this is the borders, weaving border जो है वो equal है, लेकिन जो block हुआ है वो दोनों border ही different है। this is the look। पूरा body plain and पल्ला देखिए, पूरा पल्ला ऐसे आएगा, and इसके साथ ब्लाउज देखिए, वाओ ब्यूटीफुल ब्लाउज पीस पूरा गोल्डन येलो के साथ। दिस इज द लुक। যদি ভালো লাগে তাহলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবেন। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হলো 7890077770। আর ভিডিওটা পারলে একটু লাইক এন্ড শেয়ার করে দেবেন। থ্যাংক ইউ।